गर्मी से बचने के लिए रंग बिरंगे 25 मदनी फूल। घर से बाहर निकलने की सूरत में प्याज का टुकड़ा हाथ या जेब में रखिए, बच्चों के गले में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह लू सनस्ट्रोक से हिफाजत होगी। बिरयानी की साहबी ने खाई थी। अपनी बिरयानी साबित करो बुखारी से, पिज्जे साबित करो। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया है, अब्दुल कादिर जो तुझसे मोहब्बत करेगा उसको उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न दे। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे ऊपर सहाबे नूर छा गया और आवाज आई अब्दुल कादिर के शरीयत का हम तुम्हें अब मुकल्लफ नहीं रहने देते और अब तू नमाज ना पढ़े और दीगर अमाल ना करे तो तुझे कोई पकड़ नहीं, मैं तेरे ऊपर ऐसे राजी हो गया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी मैं गर्मी से बचने के लिए रंग बिरंगे 25 मदनी फूल, उनमें से मैं चंद आपको पेश करता हूँ। जितना हो सके अपनी भवें यानी आईब्रू पानी से तर रखिए। इंशाल्लाह इससे लू, गर्मी, प्यास की शिद्दत, टेंशन, डिप्रेशन वगैरह से हिफाजत होगी। घर से बाहर निकलने की सूरत में प्याज का टुकड़ा हाथ या जेब में रखिए, बच्चों के गले में डाल दीजिए। इंशाअल्लाह लू सनस्ट्रोक से हिफाजत होगी। ये जो आज का मॉडर्न दौर है ना, इसमें ये जो तुमने द्यो मालाई किस्से कहानियों वाला दीन लोगों को बताया ना, इसकी अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये है ही फ्रॉड था, ठीक है। और ये ना समझिएगा कि ये मेरी थॉट्स है, हमारे ज़हन वाले लोग शुरू से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि हुकूमतों के अंदर सूफिया के मानने वाले बैठे हुए थे, वो ऐसे लोगों को कत्ल करवा देते थे, उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। यूट्यूब तो नहीं था ना। आज आप इमेजिन करें इंटरनेट यूट्यूब ना होता तो आप लोग यहां बैठे होते हैं, दुनिया के कोने कोने से आके यहां पे लोग मुझे मिलके जाते हैं। ये एक छोटे से कमरे में ये आवाज दफन हो जानी थी। ये तो अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया है कि ठीक है, सही बात लोगों तक पहुंचे। अदरवाइज शुरू से लोग ये ऐसी बातें करते थे, उन्हें गुस्ताख कह के, कभी बागी कह के, कभी यहूद और नसारा का एजेंट कह के ये लोग मरवा देते थे। लेकिन हकीकत ये है कि बातें उन्हीं की कुरान और सुन्नत में निकलती हैं, जो ये कहते हैं वो कोई नहीं निकलता। ये कहानियां बनाई हुई हैं इन्होंने। जब ये चीजें आएंगी तो फिर जाहिर है कि दूसरी तरफ जो साइंस वाले लोग हैं वो कहेंगे हमारे बुजुर्गों ने तो करके दिखा दिया ना, देखो बाहर टेम्परेचर है 40, अंदर चेक कर लो 25 है। हमारे बुजुर्गों ने तो करके दिखा दिया, एयर कंडीशन बना के। हमारे बुजुर्ग फैराडे ने तो बिजली बना के बता दी। हमारे बुजुर्ग आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे के तो ग्रेविटेशन को समझा दिया। हमारे बुजुर्ग न्यूटन ने हमें ये फार्मूले दिए हैं, देखो हम तो स्पेस शटल लेके ऊपर पहुंच गए हैं। तो आड़े बुजुर्ग कितने ने कटो। तो ये जो इन्होंने ये सारा ढकोसला किया था, ये दजाली सिस्टम बनने की वजह भी ये लोग हैं। इन्होंने जो दीन पेश किया है ना, उसका एंड रिजल्ट यही निकलना था। आज साइंस की बरकत से जो कुछ हो रहा है ना, पुराने बुजुर्ग अगर निकल आए ना कब्रों से, तो ये सारी चीजें मौजज़ात और करामात हैं जो आपको साइंस ने करके बता दी हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचे तो सही कि क्या कुछ हो गया। इन 250-300 साल की जो तरक्की, उसमें भी जो लास्ट 50-60 साल की तरक्की है पूरी इंसानी तारीख में नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तरक्की करवाई है। हजरत पीर लटकन शाह हाफिज़हुल्लाह ताला, उनकी वीडियो एक वायरल हुई। अच्छा तो ਤੁਹਾਨੂੰ इंजीनियर साहब भी बड़ा एक मैं पंजाबी ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, जुड़ते ने और मुख्तलिफ अपनी गल्लां दे नाल। इन लोगों की पॉडकास्ट भी मुझसे खाली नहीं होती हैं, फिर थंबनेल्स के ऊपर भी मेरी तस्वीरें लगा देते हैं। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत देवे, सेहत देवे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी रब दा वास्ता है। एक दफा ਤੁਸੀਂ इंजीनियर ਕੋਲ ਜਾਓ, इंजीनियर अपनी अकेडमी ਚ मैदान बह जावे। तरह करे आप अंदर कमरे में आ जाए। मैं एक तेल सरों का तेल लैके मैं दायरा मारांगा, अगर इंजीनियर उस निकल जावे तो मैं इंजीनियर ना मरीज बन जावांगा। मैं कहांगा मेरा प्यो बहुत बड़ा दावा है सर, मैं दावा चैनल से कर रहा। मैं कहता हूं ठीक है, आ जाओ फिर दो हथ कर लेने। पेड़ पालो, जो बाबा जी कहते सन, पेड़ पालो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलम अकेडमी ਤੁਹਾਨੂੰ बुलावे, मैं जा ਤੁਸੀਂ जाओ, एक तेल नाल दायरा खिंच के ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਖਲੋ जा। वो खल भी नहीं सकेगा। तू चुप करके मसरा दी दाल लै ते बाहर निकल।
ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਵੇ ਜੀ 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 ਬਾਬੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਵਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਿਠਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾਓ ਸਾ। मैं औलिया अल्लाह का एक अदना जिहा गुलाम, एक अदना जिहा, उन्हां दी पैरां दी तोड़ दी तोड़। मैं इतने अरसे से कह रहा था कि दुनिया में अगर कोई बुजुर्ग है तो सामने आए, अपने जोहर दिखाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं सरद दे तेल नाल दायरा मारा, अगर उस दायरे चों निकल जावे तो मैं कैसे मेरा प्यो है। मेरे ख्याल ये जज्बाती जुमला था। आप मुझे बाप ना माने, आप बाप उसको माने कि जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हैं, तो आप उनको बाप माने। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं तो मैं कैसा मिर्जा इंजीनियर तू मेरा पुत्र बन। लख लानत तेरे जम्मन ते। अगर तुसी दारा बनाओ मैं खलो जावा, मैं निकल जावांगा कि नहीं? आम बंदे ऐसे दिन नहीं है। एटलीस्ट इस एक्टिविटी का फायदा ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला पुराने बुजुर्गों की भी कली खुल जाएगी कि वो भी यही कुछ किया करते थे। एक बुजुर्ग सामने आए और मैं इनके तमाम बुजुर्गों से उनको बेहतर समझता हूं कि एटलीस्ट उन्होंने सामने आकर वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है। शोएब अख्तर की बाल पे एक ओवर में कितने छक्के मारेंगे आप? मैं जी मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं सर, जिन को करें। जिन क्रिकेट खेलती नहीं है मेरे, वो जिन लटकने वाला काम मतलब सिर्फ करता है। ये मोबाइल ऑन है जी, ये यहाँ रखता हूँ, जिनको कहें ऑफ करके दिखाए। आप बैठे किसी मैदान में बैठे। आया ना दाड़ तले हुण। मैदान है ये, आज का मैदान सोशल मीडिया है, आज का मैदान इतना नहीं काट देते हैं, बड़ा बड़ा कुछ हुआ। ये मोबाइल यहाँ पे जिन से कहें कि बंद करके दिखाए मुझे, बड़ा ये कुछ ऑन है। करेंगे आप, कोई मैदान रखें। ऐसे बंदे मेरे साथ बैठे ना, अच्छा, जिनके साथ मेरा मुकाबला हो। अगर बाबे इतने करामती हैं तो फिर कोई करामत करके इसराइल को तबाह कर दो, काम भी मुक जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये सीधा सीधा बरेलवी हो जाए। बप्पा जानी से सुना नहीं कि पीर से करामत दिखाने का नहीं कहना। वो जो है आस्थाने पे जो लोग आते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं जी, 500 रुपये टोकन फीस। टोकन फीस है, वो पहले ले ली जाती है। जी जी, अंदर एंट्री का, क्योंकि रश होती है ज़्यादा। अगर मैं आपको आपकी एक वीडियो दिखा दूं जिसमें वहां बैठ के पैसे ले रहे हैं, किधर पैसे क्या करने हैं आपने? जी, पैसे क्या करने हैं आपने? तो ये चंदों के ऊपर सारा सिलसिला चल रहा है। वो चंदे जमा होते हैं, उन्हीं चंदों में से कुछ आपके ऊपर लगा दिया जाता है और कुछ वो ज्यादातर खुद ही खा लेते हैं, महकमा औकाफ के लोग या वहां के मुलाजमीन। जहां दर्जनों लोग सिर्फ नोट गिनने के ऊपर बैठे हुए हों दाता दरबार पे। मैं तो जाता रहा हूं, मुझे तो आइडिया है। हम लोग तो कई दफा शब जुमा वहीं गुजारा करते थे, यहां जेलम से रेल कार पे जाया करते थे, तो वहां जो कुछ हो रहा होता है वो हमें पता है। सब कुछ चंदों के ऊपर चल रहा है। जूतियों के ऊपर टोकन लगाया हुआ है, 60-70 रुपए एक जोड़े का वो लेते हैं, अदरवाइज आपको जूतियां वापसी पे सलामत ना मिले। और आपको ये कहानियां सुनाते थे कि बुजुर्गों के मजार से कोई छोटी सी चीज भी चोरी करके चोर निकला तो वो अंधा हो गया। तो मेरे भाई फिर तो सारे अंधे हो जाने चाहिए, जूतियां तो हमें ओपन छोड़नी चाहिए इन बुजुर्गों के रहमो करम के ऊपर। लेकिन कोई ये रिस्क नहीं लेगा। जो वहां गए हैं उन्हें भी पता है कि बुजुर्ग कोई जूतियों की हिफाजत नहीं करेंगे। तो ये दाता दरबार का हाल है। और जेलम अकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह 300, 400, 500 लोग आते हैं, सबको जूतियों का टोकन मिलता है, लेकिन 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। सबको नाश्ता मिलता है, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। सारों की गाड़ियों पर, मोटर बाइक्स के ऊपर टोकन लगे हुए हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाता। अब बताओ कि बड़ा दाता कौन सा है? मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बिरयानी की साहबी ने खाई थी। अपनी बिरयानी साबित करो बुखारी से, पराठे कौरमे साबित करो, पिज्जे साबित करो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुवा रद्दुन। जिसने मेरे तालीम की भी चीज में कोई चीज बदल दी या उसमें चीज दाखिल की, वो मरदूद है। तो फौरन आपको मिसालें देंगे कि जी ये जो आपने लाइटें लगाई हुई हैं, हम इन बत्तियों और बल्बों की रोशनी में बैठे हुए हैं। उन दिनों पंखे भी नहीं थे, अब पंखे कुजा, एसी का सिलसिला है। एसी का डब्बा भी अब पुरानी चीज हो गई, अब तो सेंट्रल एसी का निजाम चल पड़ा है। पूरी पूरी इमारतें फुल एयर कंडीशन होती हैं। पहले घोड़े और ऊंटों की सवारियां थी, अब जनाब वो हवाई जहाज फजाओं में उड़ते हैं। तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में चराग था, तो फिर आप बत्तियों की रोशनी में ना बैठा गए। इन लाइटों का दीन से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? हवाई जहाज में हज करने का दीन से क्या ताल्लुक है? ये दीन को स्पोर्टिव काम है।
ڈائریکٹ دین نہیں ہے. ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا, جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا. آپ بے شک گدھے پہ جائیں, آپ بے شک پیدل جائیں, یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے. نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے, کہتا ہے, اور نیچے سیلنگ شریف کے اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے, یہ کو کہتا ہے. تو یہ دین نہیں ہے, دین کو سپورٹیو چیز ہے. تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا. وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو, سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے, یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے ہیں. وہ تو جنرل بات ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹنگ. اس کے بارے میں الگ حدیث ہے, وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا. اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتن حسنتن, بدعت حسنہ نہیں ہے, سنت حسنہ ہے. اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے. نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا. آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی. اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا, گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں رکھا. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا, کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی. پھر ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا. حضور خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس, کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس, کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے. اور بھائی آپ تصوف کی کتابیں اٹھائیں, آپ حیران ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بابے اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. رابعہ بصریہ نے اللہ سے یہ کہا, اللہ نے جواباً یہ کہا. کوئی موڈ نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں ہوا, بیداری میں ہوا, نہیں. بالکل وہ اسی طریقے سے جیسے نبی اور اللہ کا رشتہ ہے اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ. بس غلام احمد قادیانی دجال نے شراب کہہ کے پی لیا, ان کے بابے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیتے رہے, بچ گئے. وہ نبی کا ورڈ بول کے پھنس گیا. کام انہوں نے بھی وہی ڈالا ہے. دیکھیں جب یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کریں گے کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے, کتنے لے آیا تو بہ کے وعدہ. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا, محبوب ہے نا, وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں, محبت کرنے والوں, نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے, عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے. 561 ہجری میں تم فوت ہو رہے ہو, ہم تو صرف 61 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں نا, جو کربلا میں مولا حسین کے مقابلے پہ آئے تھے, ہم تو ان بابوں کو نہیں مانتے. تم تو پھر بھی 561 میں ہو, کیونکہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا, 561 میں عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں. اور یہ میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ اپنے بزرگوں کو جو تختہ مشق بنواتے ہیں نا, یہ وجہ خود بنتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے, ہم کہتے ہیں بقول ان کے. اب بابا جی نے اگر کوئی گلا کرنا ہے نا تو اپنے ماننے والوں سے کریں, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں بابے نے کہا یا نہیں کہا, ہم کہتے ہیں جو بقول ان کے. اب مجھے بتائیں 70 دفعہ اللہ سے عہد لیا ہے, اس میں اور دعوے نبوت میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ تو خدا سے بھی بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا جے قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے توانے پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت,
हूं सुनो, फरमाते हैं एक बंदा बहुत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा और ही चले गए कब्र। और मिर्जा जेल में बोलेगा उठे गौसपा कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा। कुत्ते दे दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आउंदा, कख नहीं आउंदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और ही फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह अकबर। इसके खिलाफ कोई धरना दिया किसी ने? कोई निकला बाहर कि खुदा से भी बढ़ा दिया? अल्लाह ताला ने इजराइल को रूह निकालने के लिए भेजा, विच अब्दुल कादिर पै गया। और छड़ दो उन विच इंजीनियर पै गया जो है मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। खत्म नबूत वाला मामला तो अब पीछे रह गया, इन्होंने तो खुदा से बढ़ा दिया अपने बुजुर्गों को। इन लोगों ने जाके खत्म नबूत के मुकदमे लड़ने हैं, जिनकी तौहीद भी नाकिस, जिनका अकीदा खत्म नबूत भी नाकिस। ये कहानियां करवानी छोड़ो, तुम लोग सिर्फ एंटी कादियानी काम कर सकते हो। खत्म नबूत पे तुम लोगों ने काम किया होता ना, अगर ये कादियानियत का फितना इतने मुल्कों में ना फैलता। तुम लोगों ने इन्हें ग्राउंड्स प्रोवाइड किए, उनके पास सारा सहारा यही बुजुर्ग बाबों की लिखी हुई बातें। हम कहते हैं उसने अपने आप को बरूजी नबी कह दिया, जिली नबी कह दिया, बिल्कुल कलमाते कुफर है, दार इस्लाम से खारिज है। लेकिन वो जो उसने लिखा है ना, वो आप देखें किस तरह उसने डरते डरते ये गंद घोला है कि जी खत्म नबूवत की बरकत से जो उम्मत को ये काम शिफ्ट हुआ है, मैं रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के काम को इस हवाले से आगे लेके चल रहा हूं, खातमुन नबीयीन वो है, मैं तो सिर्फ जिली नबी हूं। बाद में भी जहां कहीं उसने कहा ना कि मैं मोहम्मद हूं ये वो, उसने उसे क्लैरिफाई किया कि मैं इससे मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं ले रहा, मैं मनसब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिली नबी होने के हवाले से बात कर रहा हूं, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इनके बाजीद बुस्तामी ने तज़किरतुल औलिया में इनके बाबे ने नकल किया, उससे पूछा गया अर्श क्या है, उन्होंने कहा अर्श मैं हूं। पूछा गया कुर्सी, उनका कुर्सी मैं हूं। उनका हजरत ये आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपसे पहले तो इतने अंबिया गुजरे हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। एंड पे जाके उसने कहा मैं ही हक हूं, यानी अल्लाह, अनल हक। सूफी जब हक कहे ना तो अल्लाह को कहते हैं। वो तो किताबें लाहौर से प्रिंट हो रही हैं, टीएलपी ने कभी वहां धरना नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह माफी दे वो खुरा अपने कार निकल आएगा। हजरत सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे ऊपर सहाबे नूर छा गया और आवाज आई अब्दुल कादिर तूने अल्लाह की इतनी इबादत की है, इतनी रियाजत की है कि शरीयत का हम तुम्हें अब मुकल्लफ नहीं रहने देते, और अब तू नमाज ना पढ़े और दीगर अमाल ना करे तो तुझे कोई पकड़ नहीं, मैं तेरे ऊपर ऐसे राजी हो गया हूं। तो ऐसे बादल से आवाज आई, कहते मान मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर इबादत का मुकल्लफ ना होना होता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन अल्लाह का मुकर्रब था। लेकिन उनको तो कहा गया वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, उन्हें तो कहा गया कि आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत करनी है। तो मैं कौन हूं कि मुझे कहा जाए कि तू अब इबादत का मुकल्लफ नहीं रहा, कोई बात नहीं है। तो कहते हैं मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो वो जो मुझे नूर नजर आ रहा था वो स्याही में बदल गया। तो वो इबलीस था जो इस रंग में मुझे भटकाना चाहता था। कहा अब्दुल कादिर इस मर्तबे पे पहुंचे हुए कितने लोगों को मैंने गुमराह कर दिया, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो मैंने कहा जालिम मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। तो कहा फिर बच गया है, कई मैंने यूं लूट लिए। अच्छा, फिर मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला के बारे में एक वाकया जी। वो एक दफ़ा एक जंगल में इबादत कर रहे थे तो आसमान से आवाज़ आई, एक रोशनी ज़ाहिर हुई, अब्दुल कादिर तुझे अल्लाह ने बख्श दिया, अब के बाद कोई नमाज़ें नहीं, जो मर्जी कर। तो उन्होंने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वो शैतान था चीख मार के गायब हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि नमाजें तो नबी को माफ़ नहीं थी, मेरी क्या हैसियत है। तो जाते जाते उसने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तेरे इस मुकाम पे पहुंचे हुए 70 औलिया अल्लाह मैंने बहका दिए हैं इसी बात के ऊपर, तू अपने इल्म की वजह से बच गया। तो उन्होंने कहा तूने दूसरा वार किया है, मैं अल्लाह के फजल की वजह से बचाऊं। ये अल्लाह अकबर, इस वाक़े की मैं इंजीन नहीं करने लगा हूं।
کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے، ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ہی چوں ایک ہی بچا جے، 70 نو تو شیطان لے گیا جے. تے سانو کے پتا ہے تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے؟ اگر غوثاں نال ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت. بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی، وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے، یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. جو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی، سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے منو روٹی دے کے تو پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد، حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی، وہ ہادہ من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے نا کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے، اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری، اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے. اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں. یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غربا کی نگاہ کرم سے. یہ سچائی ہوگی. یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ہادہ من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو آصف بن برخیہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا. تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ہادہ من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے. سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے. حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے، تہاڈی دعاواں دی برکت ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے آتا ہے. اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی، تو میری مرید نہیں، تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے. نہیں. جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں. اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے. یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے. یہ تواڈے لئے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا. اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے. ٹھیک ہوگا جی.